but afterwards it transformed to O-Y. So like this you find certain transformations into normal Sanskrit language. Dus als we in de derde naamval, instrumentalis, als we daar wel bij, daar hebben we een verschil in weergave in het Vedisch dan in het huidige Sanskrit. Er zijn er een heleboel voorbeelden. Et donc, par exemple, la troisième déclinaison instrumentale, c'est par exemple un I qui devient AI, qui veut dire exactement la même chose, le mot reste le même, mais le védique va le prononcer plutôt I et le sanskrit normal le prononce AI. So basing on this, the ancient grammarians, they made the Sanskrit grammar, and in this they made the aphorisms and according to these things. Panini, for example, Panini, the ancient, very ancient most grammarian. The present Sanskrit grammar is mostly based on Panini. He was very famous, you know, I had En het is dus begonnen met Panini, dat was een zeer beroemde grammaticus. Die heeft Sanskrit helemaal gesystematiseerd. En daar zijn, op die moment zijn die veranderingen gekomen van Purvedigina, Purvai en dat soort van vermodernisering of logisch, systematisch opbouw, die er in het oude Vedisch niet zo sterk aanwezig is. Et donc c'est dans l'âge de Panini que ces changements ont été actés, parce que Panini était un des plus anciens grammaticiens de la langue, et il a classifié ou redéfini certains sons. So all these grammarians, when they made the rules and the explanations of grammar, they have seen what is the basic usage and what is the common usage, and according to this they have clearly, without a confusion, they have given this very clearly. Dus de latere grammatici, die hebben dus dat allemaal zeer duidelijke structuren uitgebouwd. Terwijl het voordien in het Vedisch niet echt systematisch gebeurde. Et donc les personnes qui se sont occupées de la grammaire dans cette ère-là, ils ont commencé à mettre tout en carte, à mettre tout ordonné, bien classifié, parce qu'avant ce n'était pas le cas, ce n'était pas défini. Do you want to suggest that the Sanskrit language is man-made, that it's made like a construct? Language is not man-made. It is only the seers from time to time, according to usage, they make this with a particular rhythm and rhyme, they identify and make the grammar. It is not man-made. But it is from time to time the grammarians, the scientists of the key of grammar, they observe all these various transformations and all this, and to make other people afterwards to properly understand this, they make a systematic classification and a type of it is to make it is an explanation why it is like that, how it derived like this. It is an explanation. So like that, but they have not made the language. Language was existing before. Dus de vraag is dan, is dan taal of grammatica door de mens gemaakt? Het antwoord is nee, dat is iets dat van de rishis komt. Maar er zijn dus in verschillende staten zijn er regelmatig rishis of wijzen geweest, die we grammatici noemen, die dus het vereenvoudigd hebben of meer logica of meer toelichtingen erin gebracht hebben om het duidelijker te maken wat er
juiste doel trekt en hoe men daar moet mee werken. Maar in wezen is taal nooit echt iets van de mensen, dus niet uitgevoerd door de mensen. Donc la question c'était, est-ce que vous prétendez alors que le sanskrit est une langue faite par l'homme? Et la réponse est non, non, bien sûr que non. La langue existait avant. Et dans certains temps, dans certains ères, il y a des gens qui étaient très érudits, très, très intelligents, qui ont ordonné toutes les règles, qui ont tiré une ligne, qui ont défini et expliqué comment la langue s'utilise. Et ça, c'était les grammaticiens. In course of time, in some centuries or course of time, every language you have some transformation because it depends upon what is spoken by the people. So according to that, from time to time, the grammarians identify this transformation, and this is brought into the form of an explication, because afterwards people should know how and when this transformation, how it happened to make this. That is the work of the grammarians. But that is even today. Yeah, even today, in any language. En je treft het tegenwoordig nog altijd over de loop van de tijd aan, bij en welke taal, dat er bij het spreken of gesproken worden door de mensen veranderingen of transformaties in een taal zich voordoen. En dat zijn de grammatici die dan op regelmatige tijdstippen gewoon dat vastleggen wat er gebeurd is. Dat weergeven als onder vorm van bepaalde regels en een soort van logica. Dat maar grammatica nog maar die verandert ook. Hè. Die is continu in evolutie. Ja, dat is goed weer van de mens. Mais donc la langue, c'est pas une chose fixe. La langue, c'est une chose qui est utilisée et qui change à travers le temps. Et l'usage n'est pas toujours le même. C'est pour toutes les langues, dans tous les airs. Et donc les grammaticiens sont les personnes qui classifient ces changements et qui définissent ce qui est moderne et actuel plutôt que dépassé ou démodé. But the Vedic language, it is unchanged. They did not. Nobody, grammarians or nobody will change that Vedic, because the Vedic, what you see the language in the Vedic text, it is always unchanged through all these ages, because that is a special expression of the revelations, because what you find in the Vedic is they are the revelations of the Rishis. So nobody should change that. Maar het Vedisch, de Vedische taal, die is in de loop van al die duizenden jaren niets veranderd. Omdat het een directe uitdrukking is van een hogere werkelijkheid. En er wordt over gewaakt dat daar niets aan veranderd wordt. Mais donc la langue védique originale n'a pas été changée parce que les textes védiques qu'on a retrouvés, en fait, ce sont les révélations du Seigneur. Et à travers le temps, tout le monde qui étudie cela et qui passe ceci à la génération suivante, veille à ce que justement il n'y a pas de changement à cet original. The normal classical language, there will be some incorporations. For example, where there are some new words, for example in Sanskrit, I will give you an example. There is a chai, for example, it's tea, chai. It was not there, it was not in our country. So when this came and people, it was a popularizer. So in Sanskrit, chaipanam, drinking tea. So this chaipanam was not a word there in Sanskrit, but afterwards we have to incorporate because people are using it. It came into the country, they are using it. So coffee panam, chaipanam. So coffee, chai are the word, not the words in Sanskrit. Dus in de loop van de tijd zijn er ook dikwijls nieuwe dingen en nieuwe begrippen ontstaan in het huidige Sanskrit, het moderne Sanskrit. Daar zijn veranderingen in gebeurd. Bijvoorbeeld op het moment dat er thee ingevoerd werd, want dat is geen Indisch product, thee, dat was er niet en hebben ze dat een naam gegeven, chai. Dus chaipana is dus thee drinken, maar dat bestond in het Vedisch niet. Ook waarschijnlijk uit het Chinees en Japans, waar daar heet het cha. En in het Russisch is het ook chai. Waarschijnlijk zeg.
Donc, il est clair qu'une langue évolue et les temps changent. Et par exemple, le thé n'existait pas en Inde avant. Et donc, quand le thé a été importé, les gens ont commencé à l'utiliser. Forcément, il fallait un mot pour cela. Et ce mot est devenu chai, chai pana, donc dans le sens de boire du thé. Mais le mot chai, maintenant, aujourd'hui, signifie thé. So therefore, Vedic language is always unchanged, and that way, all the mantras, all the suttas, what are given, they are unchanged. So Panini or any Rishi, they won't change these things. They give the structure of the grammar while they are giving. They always keep the Vedic as it is, and they explain how it is in Vedic and how it is in our language. So, like this, very clearly they have given. En dus Panini heeft eveneens dat gerespecteerd. Hij heeft dus het Vedische en het Sanskriet dat geëvolueerd is en ook evolueert en dat nu gebruikt wordt. Daarin heeft hij duidelijk gemaakt wat het origineel Vedische was en wat het in het huidige Sanskriet is. Maar ze hebben niks aan het Vedisch veranderd. Wie is die hij? Panini, Voor Panini, wie is de grammaticus, de grote grammaticus uit India. Oh ja? Die heeft dus het Sanskriet gesystematiseerd. It is the authentic book which was given by Panini is called Ashtadhyayi. En er is dat is een zeer klassiek werk, Ashtadhyayi. Et donc le livre de base qui a été écrit par Panini s'appelle Astadhyayi. Astadhyayi. Because Adhyaya means chapter, Ashtadhyayi means 8 chapters. He has given in the form of aphorisms in 8 chapters. Et donc, En dus die grammatica, of de grammaire, die is dus gegeven in 8 hoofdstukken. Van gans het Sanskriet. Daarom noemt men het Astadhyayi. Asta is 8 hoofdstukken, letterlijk. et donc son livre s'appelle Astadhyayi parce que Asta veut dire 8 et Jai veut dire... Adhyaya means chapter. Adhyaya veut dire chapitre. Et donc sa grammaire était écrite en 8 chapitres. Panini was existing somewhere about Buddha's and a little bit before. Hij leefde ongeveer tezamen met de Boeddha of zelfs iets voor Boeddha. Panini a vécu en même temps ou un peu plus avant le temps de Bouddha. Because by the time of Lord Krishna, till then, almost a little bit before, the Sanskrit language, a little common Sanskrit language is already existing, and Vedic language is also mostly used, and this also. And then, that is why in Mahabharata, all these things were written in common Sanskrit language, in classical Sanskrit language. And then Panini, when he came, he has studied all these things and he has made a deduction of all the structure and he made this Ashtadhyayi. Dus we hadden ten tijde van de Boeddha, of iets voor de Boeddha, moet het geweest zijn, want de Mahabharata is al geschreven in het gewone Sanskriet, de gesproken Sanskriet taal van die tijd. Terwijl het ook Vedisch bestond. Panini heeft dat dan allemaal gesystematiseerd, gecatalogeerd en de verschillen duidelijk gemaakt tussen die twee. Want als je Mahabharata leest, dan is het gewoon het Sanskriet. Donc quand on analyse le Mahabharata, on peut constater que celui-ci a été écrit en sanskrit normal, sanskrit parlé. Et donc c'est déjà une transformation par rapport au classique qui a été fait donc, par Panini. And afterwards, also there are some grammarians, and one of them is called Varaduchi. Er is nog een ander grammaticus die nadien gekomen is. And he existed somewhere
1000 in the 100 or 150 AD, En hij heeft geleefd zo 100, 150 na Christus. Il y avait un deuxième grammaticien qui était très connu, son nom était Varroche, il existait environ 150 ans après. and he made a supplementation to this Ashtadhyayi. En hij heeft dus een supplement toegevoegd aan deze Ashtadhyayi. Et il a écrit un supplément, des annexes à cet Ashtadhyayi. And this is called Vartikam. En dat wordt Vartikam genoemd. Et le nom de ces applications ou changements s'appelle donc Vartikam. And after this, in the 11th century AD, then there is the very great scientist, Rishi, whom we know the name very much, that is Patanjali. En nog later is er nog een groot, een beetje een geniale persoon gekomen. In the 10th, 11th centuries, in that time. Zo ongeveer de 10e, 11e eeuw na Christus heeft hij zich actief terug opnieuw daarmee bezig gehouden. Et puis il y a un autre grammaticien qui est bien sûr très connu, Patanjali, qui vivait au 10e, 11e siècle. So this Patanjali, he has given the Yoga Sutras, as we know, we are studying, that is one dimension of Patanjali. En Patanjali was dus een groot geleerde en die heeft onder andere de Yoga Sutras van Patanjali naar ons gebracht. Et donc Patanjali a entre autres écrit les Yoga Sutras, que nous connaissons bien. And in grammar also he was greatest grammarian, and he made a very wonderful, very authentic grammar in this book. It is called Mahabhashya. En dus hij was een zeer geniale grammaticus. Hij heeft die ganse commentaren daarvan in een Mahabhashya geschreven. Bhashya means commentary. Mahabhashya means great commentary. Dat betekent een grote commentaar. Mahabhashya. Et donc il a aussi écrit un livre de grammaire qui s'appelle Mahabhashya, qui est en fait un commentaire sur la grammaire pure. So up to now, in Sanskrit grammar, this is the most authentic because he has given in such a manner that he has given also what is the philosophical background, logical philosophical background of this grammar. So he has given such a commentary. He has taken this Ashtadhyayi and Vartikam into consideration and the Vedic grammar, and on all these things he has given a very comprehensive system of this grammar, Mahabhashya. Dus deze Mahabhashya is in feite gebouwd voort op de 3 daaraan voorafgaande tradities min of meer. Die was de eerste van Panini, dan deze de Vartikam, die heeft hij in beschouwing genomen. En eveneens daarbij ingesloten het oude Vedisch. Heeft hij systematisch inzicht en regels en weet ik veel gebracht. Het is een zeer omvangrijke uitgave of toevoeging of compilatie vanwege Patanjali. Et donc ce livre qui est le Mahabhashya est en fait un commentaire qui est le plus authentique qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui, qui non seulement explique la grammaire, mais qui en plus explique la philosophie sur laquelle ces 2 livres précédents se sont basés. Et donc il a commenté toutes ses œuvres et il a écrit tout ça dans un livre qui s'appelle donc Mahabhashya. En hij heeft ook de achterliggende filosofie en logica verklaard van die
van het Sanskriet. And another dimension of Patanjali is he was a great healer. And he has given a very authentic work on the science of healing, but it is lost. It is not available now. En nog een ander aspect van hem is dat hij een grote genezer was. Hij heeft daar een zeer authentiek werk geschreven, maar dat is verloren. Et donc une autre dimension de ce même Patanjali est bien sûr qu'il était guérisseur et il a écrit un livre très important là-dessus, mais malheureusement ce livre s'est perdu. So only two dimensions are available for now, as his authentic work on the grammar and then on the yoga. Only two are available now. En er zijn maar twee dimensies, enkel nog twee dimensies beschikbaar van Patanjali. Dat is dus dat wat over grammatica gaat en dat andere wat we nu hier bestuderen ook, is over yoga. Hij is een compilator van die twee, een systematisch compilator, die er een soort van synthese gebracht. Par conséquent, les seules œuvres qu'on a retrouvées de lui, c'est ces deux-là, donc celui sur la grammaire et celui sur le yoga. Et ce sont des œuvres très remarquables. So that is like this. You see how many rishis and scientists they worked like this to preserve all this wisdom for the forthcoming centuries times. En je ziet er zoveel rishis en wijzen dat er al dat werk besteed hebben om alle wijsheid en kennis beschikbaar te stellen voor de volgende generaties. Et nous voyons donc qu'il y a vraiment de nombreuses personnes qui se sont occupées à préserver cette connaissance et cette sagesse pour la transmettre aux générations suivantes. So it was the tradition in India. Generally, these all these were transmitted from generation to generation in tradition, because the system of education is not like what it is now in India. What it is now is utterly useless. Dus deze wijzen die hadden dus een traditie van doorgeven, een soort van lijn waarbij wijsheid werd op een systematische manier werd onderwezen, doorgegeven, om voor de volgende generatie beschikbaar te zijn. Maar de manier waarop men heden ten dagen in het moderne India te werk gaat, dat is volledig waardeloos. Et donc la transmission avant en Inde était orale et c'était très convenable, c'était très sérieux. Mais malheureusement, cette tradition se perd et ce qu'on fait en Inde moderne pour l'instant, c'est ridicule. Because now, even the big professors or scientists who have come from India, if you ask them, they even don't know these names also. Want als je al die beroemde professoren en wetenschappers, die in Amerika binnenkomen en Amerikanen stellen en vragen, over deze culturele, historische achtergronden, daar weten ze niks van. Parce que même les professeurs les plus connus et les plus, qui ont le plus grand nom maintenant ne savent pas même l'existence de ces personnes qui ont changé la grammaire et qui ont œuvré tellement pour arriver à conserver la langue. Because the present system of education is academic, but all these were given just, for example, I was in my childhood itself, my grandfather has given this who are there and what he had again, the fundamentals, all these things. So it is just by generation, and we know automatically. So it still exists? It still exists, but not in the colleges and the universities. Wat er nu in het onderwijs officieel gegeven wordt, dat is louter academisch. Het is geen levende wijsheid die nog doorgegeven wordt. Terwijl Ananta geeft een voorbeeld, hij heeft al deze verschillende dingen, wat hij naar ons verder doorgeeft, al die, moet je zeggen, die wijsheid en die inzichten,
die is allemaal door zijn grootvader aan hem doorgegeven. Malheureusement, ce qu'on enseigne pour l'instant dans les grands collèges et les grandes universités en Inde, ce sont des connaissances purement théoriques, académiques, qui ne vivent pas vraiment, qui ne connaissent pas la pratique, pendant que, par exemple, le grand-père d'Ananta a transmis les vraies bases de la sagesse et de l'intelligence vivante à son fils et à son petit-fils. The present system of education which is prevailing in India now is framed by the British for the Indians. Want het huidige onderwijssysteem, als je het zo mag noemen, dat er nu in gebruik is in India, is helemaal een soort van kopie van wat het Britse systeem was. En die hebben dan zelf nog een Indische aanpassing gemaakt van hun systeem. Malheureusement, la façon d'enseigner en Inde pour l'instant est une copie de la façon britannique d'enseigner et les Anglais se sont superposés sur la connaissance de base et puis se sont adaptés, ce qui veut dire que ce qui leur reste de la sagesse et de l'intelligence qui est passée de père en fils n'existe plus. Ça s'estompe. One of the Governor Generals of India from British is called Macaulay. He has framed this system of education, the present system of education, and he eliminated the original Indian system of education and introduced this system now. And he has confirmed that this system is not for British, once again. In England and Britain, this is not the system, but this is framed for Indians by this Governor General Macaulay, with the help of some of the Indian fellows who were purchased by him by money. Corrupt fellows. Ja. Het is dus een van de oude gouverneurs van India, Macaulay is de naam, die heeft een speciaal systeem ontworpen voor de Indiërs, tezamen met een aantal hooggeplaatste Indiërs van die tijd, die hij dus ingehuurd had, gekocht had. En die hebben een systeem gebouwd dat enkel in Indië gegeven wordt. Dat het dus niet in Brittannië zelf gegeven wordt. Malheureusement, le système d'enseignement en Inde pour l'instant est basé sur un système qui a été mis sur pied par le gouverneur Macaulay, qui a bien sûr cherché du support parmi des gens complètement corrompus, donc il a acheté pour pouvoir mettre un système en place qui n'est même pas utilisé en Angleterre. Donc c'est un système qui a spécialement été conçu pour les Indiens en Inde, par les non-Indiens. The aim is that even if these Indians may get independence, but even after that they can continue to be slaves. De logica erachter is, alhoewel ze India onafhankelijk zou kunnen worden, zouden ze op die manier toch altijd slaven blijven. And it's happening, exactly. En dit is wat er nu gebeurt. Et la logique derrière cela, c'est que même si ces Indiens gagnent leur indépendance, ils resteront des esclaves à cause de ce système. Et c'est ce qui se passe vraiment pour l'instant en Inde. So that is what you find. So this is about the structure of grammar of Vedic and Sanskrit languages. En dit is wat over de structuur en historische achtergronden van de Vedische en Sanskrit grammatica. Et ceci est donc un petit récit de ce qui existe en grammaire et en arrière-plan de la grammaire actuelle. So now the meaning of the second stanza of Rudra Sukta. Now we have taken the word meaning and now I give you the total meaning of the stanza. Dus we hebben nu, wat betreft de inhoud van de tweede sutra van deze Rudra Sukta, we hebben reeds de woordelijke betekenis gegeven en nu een totale betekenis, wat inhoud. Nous venons donc d'analyser les mots et maintenant nous allons essayer de mettre ces mots en phrases et analyser le contenu.
So here in this stanza also there is an addressal to Rudra, O Rudra. You see in the second line, Siva Sarabhya Ya